बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त शहर की इंतहाई क्राइम के हवाले से मायूस कुन सूरत हाल होती जा रही है। मुझे इस पर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आ गया कि अगर कोई भूख की वजह से चोरी करे तो फरमाया कि हाथ चोर के नहीं हुक्मरान के काटने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे शहर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज गुजरांवाला में एक अजीबो-गरीब डकैती हुई है। थाना फ़िरोज़वाला के इलाका में एक छोटा सा सुपर स्टोर है जिसके अंदर 2 डाकू आए हैं निकाब पोश। उन्होंने माल लूटा है, लेकिन दुकानदार के जो ग्राहक आए थे, दुकानदार को भी लूटा, उसके ग्राहकों को भी लूटा है और साथ जाते-जाते वहाँ से दुकान के अंदर से घी के पैकेट भी उठाकर ले गए हैं। जब चोरी का ये लेवल हो जाए, डकैती का ये लेवल हो जाए कि लोग मुसल्लह होकर आएँ और आपसे खाने पीने की चीज़ें भी छीन के ले जाएँ, तो रियासत को डूब मरने का मकाम है। क्या वजह है कि लोग इस कद्दर रियासत से मायूस हैं कि वो डकैतियाँ कर रहे हैं और दौरान डकैती वो लोगों की जानें भी ले रहे हैं। जैसा कि हम ये बताते हुए आ रहे हैं अपने नाज़रीन को कि गुजरांवाला में 3 डकैतियों में 3 लोग मारे गए। एक मासूम बच्चा मारा गया, साइकिल पे आइसक्रीम बेचने वाला। एक ऐसा शख्स भी मारा गया जो अपनी बीवी के साथ जा रहा था। उसको शायद मालूम ही नहीं था कि उसके बच्चे के सामने डाकू उसके सर पर फायर करके उसको मार देंगे। एक रिक्शे वाला मारा गया। मारे जाने वाले सारे वो गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, माड़े लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है और इन्हीं को लूटा जा रहा है। सड़क पर निकलने वाले लोग महफूज नहीं हैं। गुजरांवाला के सीपीओ यास सलीम साहब यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे दुबई में, जहाँ पर गुजरांवाला की पुलिस की कारकर्दगी पर उनको एक इंटरनेशनली एक शील्ड से नवाजा गया है। वो उस लेकिन इस दौरान गुजरांवाला में डकैती तेज़ हो गई। पीछे से गुजरांवाला की पुलिस की टीमें वो डकैती को रोकने में नाकाम रही। जब तक गुजरांवाला के सीपीओ मौजूद थे तब तक पतंगबाजी भी रुकी थी। यूँ ही वो गए, गुजरांवाला में पतंगबाजी भी हुई। गुजरांवाला सारा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज पड़ा और गुजरांवाला की पुलिस उस दिन ऐसे गश्त कर रही थी जैसे इस मुल्क में कर्फ्यू का समा है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पतंगें उड़ाई जाती रहीं, फायरिंगें होती रहीं। इतनी ज़्यादा नफरी, जितनी नफरी पतंगबाजी को रोकने, पतंगबाजी एक बड़ा ज़ालिमाना और खूनी खेल है, उसको रोकने के लिए लगाई है, इतनी ही नफरी हमें मतलूब है गुजरांवाला में। चूँकि मुमकिन तौर पर गुजरांवाला में कल पूरे पाकिस्तान में रोज़ा हो सकता है, तो ऐसे में मार्केट में लोगों की ख़रीदारी का रश पड़ेगा और साथ साथ डाकुओं का भी रश पड़ेगा। उनको यही उनके लिए ईदी का मौका होगा कि वो आने वाली ख़वातीन को, यहाँ पर आने वाले लोगों को लूटें। मैंने गुजरांवाला के शहरियों से अपील की थी कि अब जब मार्केट में रात के वक्त ख़वातीन निकलती हैं, बाइक्स पर निकलती हैं, तो उनसे गुजारिश की थी कि वो ज़ेवरात, भरपूर ज़ेवर इस्तेमाल ना करें। ये ज़ेवरात को अपने फैमिली फंक्शन तक महदूद रखें, सड़कों पर इसका दिखलावा ना करें। इस वक्त भूख नंग के और हालात ये हैं कि जगह जगह डाकू दंदनाते फिरते हैं और वो लोगों से ना सिर्फ माल लूट रहे हैं। ज़ाहिर है अगर किसी खातून के साथ उसका घरवाला होगा, बहन भाई बाप होगा, तो वो गवारा नहीं करेगा कि उसके घर की खातून के ज़ेवरात और बालियाँ नोची जाएं और कोई बाजू पकड़ के उतारे। तो उसके लिए ऑप्शन सिवाय उनके साथ मुठभेड़ करने के, लड़ने के, गुत्थम गुत्था होने के कोई नहीं है। एक निहत्था जब लड़ता है तो उसका अंजाम फिर खुदा न खास्ता वही होता है जो ज़िक्रिया का पिंडी बाईपास के करीब हुआ, जो अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चे, गोदी वाले बच्चे के सामने मारा गया। गुज़िश्ता साल अहमदाबाद के इलाके में एक बड़ी ही दर्दनाक डकैती की वारदात हुई कि 2 मोटरसाइकिल सवार एक दुकान में घुसते हैं और उससे 4 घी के ऑयल के पैकेट मांगते हैं। जो ही वो पैकेट देता है, पैसे देने की बजाय वो गन तान लेते हैं और उनको कहते हैं तुम्हें गोली मार दी जाएगी, और फिर वो पैकेट लेकर भाग जाते हैं। ये भी एक बड़ा दर्दनाक वक़ूआ था। एक जब हमने उस वक्त के एसएचओ से पूछा, उन्होंने कहा दरख्वास्त आ भी जाए तो इसके ऊपर ज़ाहिर है पुलिस तो मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन क्या मुकदमा दर्ज करे? क्या ये इस लेवल का क्राइम पुलिस रोक सकती है? इस तरह के क्राइम रोकने के लिए रियासतों को अपना मसावी निज़ाम मुतारफ़ कराना पड़ता है, लोगों के घरों तक रोटी देनी पड़ती है। आज वज़ीर आला साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कितने लाख घरों को राशन के थैले उनके घरों तक पहुंच चुके हैं और ये अच्छी बात है कि लोगों के घरों तक उनको राशन जा रहा है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि तमाम वो मुखय्यर हज़रात जो रमज़ान शुरू होते ही
رزق کی راشن کی تقسیم شروع کریں گے، بغیر تصویر کے بھی کر کے دیکھ لیں، اس کا بھی اجر ہوتا ہے۔ تصویر کھینچنا کوئی ضروری نہیں ہے، غریب کا دکھانا چہرہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ہمارا دیا ہوا راشن جا رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں نواز رہا ہے تو ہمارے چہرے دیکھ کر نہیں نواز رہا، اس کا بس ایک کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اچھا کھانا دیا ہے اور کسی کو نہیں دے رہا۔ اگر ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں دینے کی توفیق ہے تو ہمیں بغیر تصویر کے ان کو راشن دینا چاہیے، کیونکہ کل سے پورے پاکستان میں ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ رزق آپ اگر کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں تو خدا را اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو آپ اپنی ایک ٹیم بھی بنا لیں جو لوگوں کے گھروں تک جا کر ان کو راشن دیں، ان کو لائنوں میں لگا کر ذلیل نہ کریں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شوگر کی مریضہ آئے گی، کوئی بوڑھی خاتون آئے گی، کوئی پردہ دار خاتون آئے گی، تو اس سے بڑی اس کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے وہ لائنوں میں کھڑی رہے۔ آپ رسپیکٹفلی لوگوں کو ٹریٹ کریں، لوگوں کی لسٹیں بنائیں اور عزت کے ساتھ ان کو تصویر کے بغیر دیں، اس کا بھی اللہ پاک اجر دے گا۔ بات ہم کرائم کی کر رہے تھے کہ اب ڈکیتی کا عالم یہ ہے کہ لوگ راشن چھین رہے ہیں، گھی کے پیکٹ چھین رہے ہیں۔ اس میں گجرانوالہ کی پولیس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، گجرانوالہ کے شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، ریاست کو بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے معاشرے کے جو مخیر حضرات ہیں، مالدار حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اگر کوئی باپردہ فیملی ہے اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ عزت کے ساتھ، جس طرح میرا اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو نواز رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کی کوئی تصویر اور اس کی کوئی تصدیق نہیں لیتا، ہم جیسے ناشکروں کو بھی وہ دے رہا ہے۔ مجھے مولانا روم کی وہ بات یاد آ گئی، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو مولانا روم نے کہا تھا کہ دانت ہیں کہ اس کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹنے والے ہیں، زبان ہے کہ شکر کا اور خدا کی تعریف کا کوئی کلمہ ادا نہیں کرتی۔ ہمیں اپنا رول تمام لوگوں کو، جس کو بھی خدا نے حیثیت دی ہے، قرآن نے کہا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کو آپ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اپنے قریبیوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے قریبیوں کو دیکھیں۔ آپ صدقہ اور خیرات اگر کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے قریب لوگوں کو دیکھ لیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں۔ آپ کی خیرات کی تصویر مارکیٹ میں چھپے اور اگر آپ کی بہن بھائی سفید پوشی کی وجہ سے اور آپ اس کو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ میرے سے مانگنے نہیں آتا، تو اس کا بھی آپ نے خدا کو حساب دینا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اگر ہم رول ادا نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں جرائم پیشہ افراد، میں کسی ڈاکو کی صفائی نہیں دے رہا، کیونکہ جتنے بھی ڈاکو پکڑے جاتے ہیں ان کی ایک ہی کہانی ہے، بچہ بھوکا تھا، میڈیسن نہیں تھی، ماں بیمار تھی، وہی فلمی کہانیاں ہیں۔ لیکن ان کہانیوں کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے معاشرے کے لوگ اپنی بھی کہانیاں لکھیں اور اپنا ایک ایسا رول دکھائیں کہ تاکہ معاشرے میں جب مال کی، فائنانس کی، رزق کی مساوی تقسیم ہوگی تو اس سے بھی جرم کم ہوتا ہے۔ ہمیں تمام معاملات پولیس پر ڈالنے کے بجائے اپنا رول بھی ادا کرنا ہوگا۔